All rise, vous vous levez. Kwa Londo, The International Criminal Court is now in session. Lord Young, Lendangati, Dandangati, Popokodro, CPI, Atondaniawa. please be seated. Veuillez vous asseoir. Zokwa Douti. Bonjour. Je souhaite la bienvenue Mbi barala kwe, à cette dernière mbi journée tenenzone kango, de confirmation des na charges tangati, fangundangati ti lasso, na azusukwe, ayake ge lasso, na yati dandangani, dans la galerie. nga na azuso ayake na gigika. Madame la greffière, veuillez Ya pakara greffier, ayake nzoni modiko na ye, lokpale wala aferti lasso. Good morning, Mr. Mbi President. barala kwe, The situation in the Central Sendo. African Republic 2 na be Afrika, versus ti useni ayake lokpale so, akpo procureur na ngaisonanga na yekatom. Numero nak ICC 0114 0118. Eke na lendangati polele. Merci beaucoup, madame. Singila mingi yapakara watondo ti lendanga. Mitelenzoni gango na azu kweso akege awandanga na awayandanga. Nga na azu so adua la gananige pakara Alfred Yekatom. Nga na pakara Patrice Edouard Ngaisona. Je souhaite maintenant inviter les Fadeso mbiyeti tene mbiwunda na participants à ce cours. awandanga nga na wa mreti tene ala londo a fatereta la itonda ni na azu ti procureur. Thank you, Mr. President. Bibara la kwe bibara mo to makundi ya su procureur ge ye ke na kweko vandenpool akege la lo ke koti wa kuku Steven Eric Arveson George Mugwanya, George Mungwana Mr. Nicholas sur le ke wa kuku Trial Lawyer, Nicolas Ledi Mr. Pierre le ke Avic, Associate Trial Lawyer, substitut procureur Avis Benoît sur le que associé Sylvie Wacham, le que associé Miss Irina, Liliane Robe, Assistant, Irina Galopa, and Mr. Yassine Mustafa, Case Manager. I'm Fatima. Yassine Mustafa, sur le que Ndombe Beke, Sinambi, Merci beaucoup, Face madame la présidente. Bensouda, sur le que procureur. À présent, Singila nous mingi allons procureur, vers Fadiso, la défense. mbe turu na mbageti awakuku, azoti défense, mbe commencer na azoti yekatom. Wakukulundo musa mufaterete mono. Good morning, Mr. President. Bibara mo pakaratu mokunzi bibara zukwe azoti yekatom lasso avec Peter Robeson Aknayani Matinu Florent Paves Grenier And Lena Kez. Wilhelmina Wittingan Benakaze Nganambi Milen Dimitri Merci beaucoup, maître. Singela mingi wakoko Dimitri Fadeso mbituru na mbageti azoti pakara ngaisona wakoko lono mfazo simonaye. Bibara moto mokunzi bibara la kwe azoti ngaisona ge lasso Maître Antoine Daek Marion Caro Sarah Pedroso and Sarah Pedroso Leger. Maxime Leger mbe ke wakoko knop sumbila mbe ke to wakoko ti azoti ngaisona singila mingi fadiso ke mu tenena awa sele njiata awa pasi wala avocata victime Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. bibara mo pakarato mokonzi amunenge turugu yekege use so egana irichala mbi Dimitri na mbati miso mfadi irichiloge Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs bara les mo tomokonzi bara azuze victimes i des autres crimes, a avocata tangati a l'équipe victime ni laso ige Madame Assou, Madame Assou Vandroboski Madame Pino Madame Peña Nambi mbieke Paulina Masida mbieke to wakoko Bonjour Monsieur le Président, Si. Monsieur. pakarato mokonzi ti a avocati ambeni Elisabeth Rabesson a victime ni la recherche. ilageso
Merci beaucoup. Je constate singila mingi ibanza so greffier, na mbage ti watondo wala greffier azwa yeke da pepe c'est ça, voilà. ni la De notre côté, na mbage ti yeke tonga so ala hinga so constitution de la chambre préliminaire 2, la so i azuze i mbage ila un changement. i change pepe yana gbi an pepe Pour l'audience d'aujourd'hui, ti lendanga ti laso la kozoni chambre souhaite prendre note azuze ayeti des hinga requêtes présentées par les partis tene na ndö ti hunda depuis ti la fin aparti de la dernière session de cette depuis so si lani i ka i fango Il mbanga so s'agit des documents ayeke adocument numero 363 Yekatom Defage, ouais, for so azo ti di katom atokani et le document numéro 300 ayeke azo ti ye katom la tokani nga na mbeni mbe ti 75 Constitutions Request, so ayeke hunda ti azo ti procureur cette fois, ti sara ye alingbi na l'agrément 35 ti tene to agbi an its ya ti delai ti tene aza mbeni document use na ndö ti toutes les adocument ti lo dites requêtes, tongaso i wara les traits a réponse en tant azuze awara ambe ti so kuâ wâ e fade ala yeke ensuite asayani tongana ngoi na aga fade so mbi dabe ti ala so ti sara ye en notre emploi du temps, alingbi na kapa ti kua ti ye nous procéderons fade aujourd'hui laso avec les observations ye yeke ma tënë ti bibe des partis. ti awangbanga nga na ti awayangbanga parti na participant A déjà reçu azuze et analysé awara nga aasa les conclusions brimbri tene ti abene ti bibe ti awandanga na wayandanga azo ti défense na procureur tonga so zuze adabe ti lo 25 septembre na 2000, tene so lo mu lani na 25 septembre dans 2019 lequel so lo tene elle avait déjà affirmé lo tene brimbri que les déclarations finales sont Ah, censées tene constituer ti nda une réponse tene ni ado ti tene adu ti mbeni afini atene au cours de l'audience na ndö ti atene so atene na tango ti fango gbanga ni ayeke duti gi nzoni tongana où elles apporteront ala ga na mbeni fini sango na ya ti fango gbanga ni la chambre incite azuze les ahunda partis na azo ti procureur nga na azo ti défense à ne pas ti tene s'en tenir ala à des déclarations luti générales gi na ndö ti sur les faits, atene krikri ton so afin de pepe répondre ti tene spécifiquement ayeke nzoni ala kiri na tene oko na oko durant na l'audience. ambeni ahunda so si ambeni atene so si amba ti ala tene na ya ti fango mbanga so tonga La so chambre rappelle azuze également que, atene nga atene selon l'ordonnance ti portant sara ye comité au alingbi fait na de confirmation de charge, ordonnance ti kapa ti kua ti wala emploi du temps le ni parti dispose de fade so 1 heure amu ndonga oko na pour procureur présenter ndonga votre déclaration oko finale. na adéfense ti tene ala Les fa représentants tene ti légaux bibe des ti ala victimes disposent avocat ti avictime ala kue de 1 heure et ala demie. yeke na 1h30 munga oko na ndambo ti tene ala fa tënë ti Présente la parole bibe ti au ala procureur, fade so mbi yeke mu tënë na azo ti procureur ti tene azo ti lo agage afa ti tënë ti bibe ti ala ya pa kara procureur mbi mu na mo tënë Singila mingi juge Mokonzi awa fango mbanga Permettez-moi tout d'abord de m'excuser de bie ti n'avoir tene ala ligbu gere ti ala tene ti so lani na tongo nda ti fango mbanga so mbi yeke lani dape pas m'adresser ni la mbi wara lani lege pepe ti tene mbi sara tene na ala en déplacement mbi yeke lani na tambola ti kuâ regagner la haie à temps. na simbi Mon vol kiri nga lani pepe na tango ni na la ai de prise. tene ti so la para ni kiri na ni na piko ni la si mbi bu gere ti ala Occasion tene ti ai so kue d'aller si donner aux partis et aux participants ndani la mbi mu la parole. tango so si ala mu na awai a Clôture parti cette na clôture participant de ti tene ala sara conférence tene ti tene ala kanga yanga ti fango mbanga so
mbieke tene nduru tene sina pekoni mbieke zanga tene na kwe couvent de Pouille so leke koti watomba wa premier substitut du procureur La République centrafricaine, au cours des conflits pakara armés successifs na qui ont traversé, kodoti be le Afrika théâtre du crime nombreux. ambapasi mingi Répété, na yati yango so aon toujours, a aidé aoso la so population civile abira si azo so abapasi na pekoni mingi akegi asiwili a toujours prévalu. ndaliti so Victime akanga pas azo so asara yeni pepe awapasi wara victime ni ainga tene na ndoti ala pepe si yala waranga futa na pekoni pepe meurtri à partir de 2012 tilondo na 2012 kodoti be Afrika akiri abapasi mingi tene ti so abungwi turugu ti seleka nga na aon ti balaka asara ashoni aye mingi se fait jour dans tene ni la azo mingi ayeke ku nzoni fango ngbanga azo ni mbrimbri ayeke asiwil nga na azo ti be Afrika kue comme un vecteur indispensable fango ngbanga nzoni fango ngbanga ayeke ta lege ti tene ague na siriri nga na lege ti lengo songo na kodo ti be Afrika ayeke ndani lasi Samba Panza ya pakara Catherine Samba Panza so lani lo yeke présidente la situation lo toka mbeti na nzeti mai 2014 de moi ti tene abile na ndö ti aye so kue asi na be Afrika atondani ngbe na ye na 2012 plus tard à la nga création de la cour na pekoni spéciale ayeke gi bango ndo abi so ni la ague si aza na sese cour pénale spéciale Seleka et Antibalaka. so kua ti lo ayeke ti tene lo fangbanga na ndö ti aseleka nga na ahon ti balaka kua so mbi sara gi so ayeke nga gi oko kua na so si azo ti be Afrika ayeke sara mbie ti tene mbi duti polele na awa be Afrika ayeke pakara ngai so na yeka tom la laso ala yeke ge na ya ti da ti fango ngbanga so kubu ti mbi ndokua ti mbi wara bureau ti mbi angbala kue ti tene lo bembe ndo na ndö ti azo so kue asara shoni na be Afrika so na popo ni aseleka ayeke da fade so mbi yeke sara tënë na yanga ti mu nzi anglais. Un juge président awa fango ngbanga mbi yeke kiri na yanga ti mu nzu franzi tënë so si ala ma so ayeke tënë ti hunzingo mara wa nettoyage ethnique na peko ti so si aseleka aga ti atonda ti tene afa azo na kodo ti be Afrika atumba azo ti bozize ashoni aye asi mingi si ambeni azo alondo ti tene ala bata asewa ti ala na ashoni so si aseleka ayeke sara ni la ague dangbe aga tongana ambeni sango shoni na azo so si ayeke nduru na tere ti aseleka wara so aba atene ala lasi amu moboko na aseleka amizilmi so kozo lani ayeke ba la tongana sewa ababa mama ti be Afrika ala ga tongana awande tene ti so atango so si docoda lo zamba ta ti gbia si ala kiri mingi ti asiwili musulman ala ngba na ndo so ala yeke da si abalaka aga asara shoni na tere ti ala na ya ti koto ti ala amveni tene ti so ala yeke na shoni be ahon ti balaka atonda ti tene afa azo asara shoni mingi na tere ti acivil so ayeke amusulman na ya ti kodo ti be Afrika ala tumba ala fa ala alango na ala na ngangu azaka na tere ti ambeni ti amisilmi na popo ni nga ala so ayeke tara ti kue amisilmi ti be Afrika kue ahinga tene abalaka ayeke gi ala gingo nga abalaka ala ba ti ala amizilmi kue tongana azo so alingbi ti tene asara shoni na ala na asara yango tonga so ahon ti balaka afa ada nzapa wara moske ti be Afrika kue na ya ti ambeni avaka ti bongi afa ada ti amizilmi kue asara yango ye ti abalaka ague si
a mizilmi akpe mingi agwe na kodro wande saki na poponi amwala OEM wara MINUSCA wara Sangaris wara Tchadien amwala gonana menindonde ata na tie sokwesto aonti balaka akingbati tene agilege ti sara shoni mingi ni akpe na yati ngunda ala tambula semaine tene ala gwe ala sina mbeni ndonde nga na mars 2014 paso amizilmi ti bongi kwe akpe aon akenga okolasi asi na amizilmi so akena ti be Afrika ti undi na fin ti 2014 74 000 réfugiés centrafricains la kwe agwe na Tchad ni la 120 000 agwe tala mbage ti Cameroun procureur afana la a mizilmi so ake a siwili so aduala na bongi ala kono na bongi si ala kpe kodro ti ala grisayi kwe so ala ikenani si ngu mingi na pekoni ambeni na popo ti ala mingi adi akiri na kodo ti ala pepe ambeni angba ala angba tene ti so ala lingbi fade ti kpe pepe tene ti so ala yeke ala nzen ambeni ayeke akuta azo alingbi ti kpe pepe si ambeni ababa na ambeni amama ala za molenge ti ala tene ti so ala yeke na ngangu pepe mbeni ti tene ala yo amlenge so si dutingo so ala duti na yani yeke dutingo ti mbeto na ti ndo so ala yeke da ala lingbi pepe ti tene ala sigie ala gue ti tene ala wara tonga ti tene wara ala wara kobe ti tengoni warango yoro kue aga ngangu bumbwe na so azo mingi akui tene ti so nzoni ngu ti nyongoni ayeke da pepe azo mingi ya ti kobela si azo awara kuâ na pekoni azo so alingbi nga fade pepe ti tene ala londo na ndo so ala yeke da si ndo so ala yeke da gi tonga ambeni kuta da ti kanga pakara juge mokonzi iba sarango yeso tonga so alingbi ti tene afangbanga na ndoni alingbi ti tene akonisa gbalo ni si pakara ngai so na yekatom afangbanga na li ti ala tene ti so sarango yeso ala sara ayeke ti tene ala hunzi mara ngai so na lo yeke lani ministre ti jeunesse lo yeke lani na ngangu na ndö ti amaseka lo yeke sara nga lani tene mingi tene ti amizilmi ala yeke tara ti tene ala pusu asinge azo wara amusulman ti tene asara shoni na amizilmi so kue ala grisa so si ambeni amizilmi aduala na kodo ti be Afrika gi so kue so amwala tonga na awande ngai so na lo sara mbeni lo yeke lani kuta zo mingi na ya ti pia lo so ala za na sese ti tene ala hundi azo tene ti so lo la lo yeke na ndö ti ahon ti balaka na comme zone abalaka na so ngai so na yeke na ndö ti ala tumba aseleka na on so kue so ala gue ala sara ambeni angangu agino coordination or leadership. Bakara Yekatom est membre de la coordination anti-Balaka PP, mais le Kembeni commandant anti-Balaka solo qui n'a gangu mingi a groupe tilo na ala sarashoni na a misilmeti bangi na ti Boeing c'est à Mouligena la tenala pe ala goe na mbege ti sud-ouest Centrafrique na betilo a Turugos bala bumbi sake a keda sosi a formé la titene à la fa a misilmi mais a so kwa na betilo ala limbi titene ala ke anga tilo pepe ala ke sara shoni na a misilmi ata ala ke akoli a molinge wala wali Yekatom a ke responsable ti a crime so a zoso a na betilo a sarani
ala matere ti tene ala sara kwa maboko na maboko si lo mu zo so na gbeti lo toka ala na ambena ndo si lo unda ala ti tene ala fagi a misilmi si azo so kwa sara shoni lo ke giti tene lo punira la wa lo se ala pepe anda ataso lo yinga lo tene ala ngbati tene ala sara a shoni lo wani tangwa ke daso lo wani lo ke saka a shoni lo ke nona zo lo ke saka shoni na zo lo bibuba na teretia la lo mveni pakara tomo konzi bureau du procureur a bombia élément de preuve so a mulegena la titene a la yeda atene ngai sona na yekatom aike responsable cha crime wala ginonso si kena gbetile chala na yati document DCC tomo konzi ai shoni soko anti balakasa na terete a misil miso kozo a marati ay tongaso akedana be Afrika pepe a crime so aike ngangu bala ginoso aike ngangu mingi ndaliti so a shoni so la sara ingbati bani jusqu'à laso mingi ta misil mi ali mbiti tene a kiri na ndota la pepe watati so la inga ala warandoti langongo nda pepe ambina molengeni ali mbiti tene kiri na be Afrika ati tene duti na terete se wata la pepe to mokonzi a elementi preuve so a fanala tene a munga kina la titena la yeda tene ngai sona na yekatom aike mbirimbiri wandoli wala responsable ti a ginonso unda na la titena la yeda atene biani ake ala la si a wala la confirmer a charge so tonga so amule geti tene atokala na mbanga na ndoti so tonga na ala saka tonga so fade ala ke saka si beti a wa be Afrika ikenzere ndaliti justice akira aike kozo ala yeso so abanga isona na yekatomba aike kozo ni pepe ingala ko titene isara kusala na be kodroti be Afrika titene a mulege si ambeni a wandoli ti a bumbi useso kwe a waraterege na ya dangbanga tialage inga itene na sarango tonga so fade justice ake dutianda ake duti dandali ti a wa be Afrika fade mbi mutene na premier substitut procureur pa Caravan der Pouy muna la singila. Monsieur Van der Pouy, à vous la parole. S'il vous plaît. Thank you, Mr. President. Singila mingi tomo kunzi mbi bakala kwe mbi ala zat amuna mbi nzeni ngbonga kete tene mbi prepare tere timbisi wala mbi leke gere chambe titimbi. Your Honors, it's my privilege to appear before you. Tomokonzi awa pangombanga betimbi kenangia titene mbi kiri mbi saka tene na irichi bureau du procureur akenzoni si bai tene so ikitene so aike kangu ikisaka tene na ndota le fanda wala a preuve so ati fatene ngai sona ake responsable ti a crime so si a reprocher na lo ndali ti so a preuve ni a fatene loke mbirimbiri responsable ake a tene so ke kiri na tene na iso kiri na tene na ndoni ake 111 ake so abashoni so anti balaka saka na yati a 5 préfecture ti Bangui ti Centrafrica na décembre 2013 asi na décembre 2014 pakara ngai sona ake coordonnateur général national ti anti balaka aike rôle so lo wani lo yeda titene lo sarani azalo na ndoti bombi so sara ko tsala tonga na turugu si na qualité lo ti chef national ti anti balaka na janvier 2014 so aganga gi tonso pe wala ke azara pe a preuve so afatene ake ambi lo bumbi ambina zo so si ake nduru na tereti bozize si lo duti na litiala na nguti 2013
si le Gambrimbri, coordonnateur national général, ti Bumbiso, Ngaisona, le contribuer, son attitude à faire le bouliti, le titane, le Sara, le Zanacese, à Maratia, côté so, c'est le mot à hauteur, Bumbiti autodéfense, n'a betilo, si le Undana la titane, la venger, terretia la. Lo atena la sara shoni na amisilmi ndali tiso asili kakwa sara shoni lego kona mbuzize na mokom nga na a tangatia anti balaka kwe nga isona abumbi abumbi soko tene ala kiri ala tumba ndoto ja na tumba seleka se ala kiri fade soti mumbatati bia amba iti be Afrika fa polele so atene a Guino wala a crime so a sara na tereti a ba droit de l'homme a ondoni so ti fa atene a bumbi so ala matere ala ye dati tene ala tumba pekoti a musulman si a sara shoni na ala a yesokwe a sara si a bumbi voilà a chrétien na a musulmi a matere pepe sona litia lanko banga sona buzize ambete ala gitite na za ambeni base na sese na tango sosi a seleka ke ganduru na bangi na nguti 2012 si soti fatene ala ki nduru ti venger tereti ala ti sara shoni na a musulman so ala moi musulmi tonga na accomplice ti seleka ngai sonanga na coordination nationale ala yinga mbirimbiri atene na pekonia de conséquences ayeke da na ndoti ai so ala ke sara so ala ke gile ge ti tene ala buli ti ala la matere na ya ti kua so ala ke sara a preuve so afa voilà na so aba ye katom afa tene lo ke responsable ti acrime so si abi na ndoti lo ambeni a preuve ne a fatene lo wani ko lo yoro maboko ti lo na yati a shoni so lo ko lo sa lo fazo lo sara shoni mingi na iriti anti balaka ye katom ayke na ndoti ambena bumbi ti anti balaka so ay ungota la ke sake ota lo organiser la lo leke ala lo fana la pikango ngombe lo leke gere ti ala so ti fatene ala buli ti ala matere na ndoti so ala sara ti tene yeni ko atambula gina legeni kusala ti ala ke tene ala tumba pekoti a musulmi si a sara shoni na ala population in those areas. Ala sara iso kwe ti tene ala sara ki shoni na musulman na ti zone ni so ala kida. Donc na ti so ambena anti balaka na ambena comme zone na ki sara donc na Yaloke, Zawa, Bosangwa, Bosamtele, Boda, Berberati, Ngana Banki, ala ke sargi oko ayeni so tanti so asuni na ti document so imuna la so baba Josie. Ah bigbu gersala. Ata so si a comme zone so ala wara a gersa kwatala ni ndendende ti tene pialo ti ala ni a réussir ndal ti so ala zala ni pialo na sese ti tene a sargi shoni na musulman. Alors, il y a comme loko comme zone ni akin joni a fangbanga na ndotu lo kirte na gbeleng banga tiara andal ta shoni so lo sarlani. Bien fade so ti sara tenen duro na ndota mena tenen so iter fade kojo. Tenen so si awa koko a teneni i yedara ni kwepepe ndal ti so a tenita so kwesa la teneso mbi batin bi akiluti de njona pe gerene aluti njona pe anekita pe ibaso awa koko ala inga teneso bien teneso kwesi i procureur et teneni si suna timbe so la inga ni joni na ateneti ni abam birimbiri an teneso a paliso anenengo la si izana gbeleng bangatala awa koko na la inga teneni bien. Mais à la sargimbana titene abi tumbuga na litia la juzi si à la gbolitia mbirimbiri anduti tenenia pe si à la gbolitia anduti teneso i procureur et fana la pe
fadi ikifana la a preuve cha yeso kwa itene na ti mbeti sosi itokwana la na tonala diko DCC so wara document so alke wara wungo ti amena preuve sake so izana yani Defense's submissions reference a fraction of that evidence. And Ngaisona argues from this, wakoko afaki kete parti ti atene so itene discredits or even sa ba tene tinga wakoko tinga sona atene a preuve so igarani so ake contraire na ambena preuve ni so ifani sonso akena legina pe i loziki kete parti cha preuve ni la so lo fana ki giso ikena gbacha preuve so iluti na ndoni la si ikisara tene so own evidence, the prosecution's own witnesses. Meanwhile, the Yakatom defense a témoin ti a preuve ti ake gbani nga a wakoko ti Yekatom atene a preuve so ifaso ake aneape a tene so kwa wakoko ti Yekatom atene so kwa givena ndalti so ala baya chambi ti ni kwa pe ni la yiti tene ti atene a wakoko ala tene ambeti ti na kala legena pe a preuve ne ake clair ape so kwa ake vene tona la di kombeti njoni ala ma tene so si a témoin na tene fade ala ke baso ake ata tene la si tene na ndo ti a shoni yeso la ni ala sara mais beni tene so si a tene si a ogbungolu ti ake tene so si a wakoko na tene so akinte par rapport na tene so si i tene ni na ya ti mbeti so izana gbela la is what should guide the chamber. akin joni si a di ko ambeti ni kue si a luti na ndoni tena sara tene Credibility of evidence is necessary. ni la i peti tene tene ko ape na ngoi so ikina ni pulo mo so meton na tango na gande ki sigi na tanga cha tene ni kue The fact that ni la igunda na ajuzi ti tene ala gbuli tena ndoni joni ti baso a tene so si awa koko a tene so a gambumbu se tene la tene so evidence as it is, unfiltered, and this is how it should be. après so kue i garani si ifani na ti document so aki clair na afa Regarding the charged crimes and the biani so to ensure that the court's mandate ake azo so ki sate na ndo tsala so ala sare ndi gban ala sare ni biani na yesa zo fango manga afa tangbanga na ndoni na lutingo na ndo cha preuve so igani so lutin cha preuve so igani suite ala fan joni ngbanga atene so kwa etene na yati document so si zana gbera la so ake clair fade tala jiko na ke bayani anda ke clair na tene ni anne these two men are individually charged ake njoni si awa kokoti Yekatom na ngai suna ala gbulu cha njoni ti gambeni argument so a petit na sa na njoni na client ala contributions, acts and conduct, their omissions, their words. atien so ko etene mbeti so aketi a e tonda ti bembengondo depuis na pekoti bembengondo so ko la si sigina preuve so ko si zana gbera la na afam pirimpiri so Yekatom na ngai suna ala zana system ben pialo ti ta sa shoni na musulman dan la se ki geso Evidence says so. tongana ti so itene ni na yati mbeti so si izana gbera la Threshold that applies. To be sure, na e ba so après so ko izana gbera la so ape tongana diko ni joni tongana zo diko ni joni zo apeti mana bena ni biani so azo so akoli so se so ala sara shoni ye biani na ala meriti tena dengmanga ndo chala or another side, but because the evidence demonstrates their individual criminal responsibility. akoli u se so ala ke ge ndale ti so ala ke na timbeni kanta so ame kanta sa pe men ndale ti so i wara mena pre so fatene ala ke a responsable tak pali ni so la si gara la ge so wa kokoti Yekatom atene ambeti so isara ge so a détaillé na pe a tetene clair pe non a tene so ko etena ti mbeti si za gbera la so a ke clair ton la di ko njona la ba so atene ni kwa ke clair And that's specifically cited and discussed in the DCC. There are a few ni la tongana e unda na awa ko koni ti tene a diko mbeti so izara gbera la et puis na tene so ko etela na yanga ti ge ala mani to ala mani fadala ki inga so a tene ti ni kwa ane ambela tene so tawa ko kona tene so aki ile etena pe the events on the ground and ignores many complex political ala fana ala tene
ambena teneso atambla na lendurka wala yati kodronika so ile tenena peso krati mbeti nape is that the anti-Balaka targeted the Muslim civilian population. titi itene bien atene en anti-balaka ala sa birati ala ni birimbiri contre un musulman dal ti sola ke sambela nzapati a musulman na abala tene ala ke a responsable wala a complice ti a yeso si a seleka a ke sara lani And atrocities against mostly Christians tatene a seleka a sara a shoni lani mingi is a fact. na yinga so ala sara a shoni tala so contre un chrétien mingi a koko contre un musulman c'est vrai yinga so mais birelani mbirimbira ki birati religion wala ti nzapa pepe But because their faith, ethnicity, or national ala ke sara bira a seleka ke sara bira tala so lani giti tene gi contre a chrétien pepe tala zoko so sa sara ye alingbina be tala pe ala sa bira na ala mais anti balaka ala londo ala ke sara bira na azoko sa ka musulman même si zoni lokrati seleka pe a terezona ke complice a seleka the existence of a handful of anti-Balaka members, o droit international a ke a marati sarango ye toso the fact that this discriminatory a yiti tene a sara shoni na zo ndal ti sulu ko samla nzapa ti so toso wala nzapa ti so toso pe still that the conflict was not or sarango ye toso ala a anti balaka na ke sara lani ndal ti so la za pialo tala se ti tala tumbagia seleka indeed the rhetoric, fear-mongering, and divisive sarango marti ye toso wala tene ti shoni be so la ke tene ti puso zo itala sara shoni na mpa chala was promoted, accepted, nga discours si boze a prononcé là na 2012 a marati a tene toso ni la a ke puso zo lan ti tala sara shoni Balaka elements talk openly about killing na asara si anti balaka ni atunda sara marata shoni ye kirkiri toso end quote. yeti da bechala na video so ifani so na yana atene a kenzoni afa bebe même a bebe a protokwe atene a ke fala ala baso a singi a civil musulmi a anti balaka bala twana ennemi a watu chala Featured in Element. mbeni video so ifani so na yani atene mbeni zoti ye katom lo na yani lo bu lo yu pulover ti bingba so lo ke faton wala ngensi ala ke bi a grandi tene atumba a mezi mina dachala lo tene ala yeti fa a mezi mi kwe ata a bebe kwe You remember how ala ba ndo so si ye katoma judaso ala dabe chala mbrimbri he described it openly zosolani about how the zosolani lo sata tenini prevalence of polele anti-Balaka lo sata tenini lo patro on ne bagin pepe zuti ye katom so lani piala ke daso a anti balakaza si tene atogi pekoti a mizilmi ipeti ke pepe a ke teniso ala ke teniso ala ke tene kiriki ngaiso na ke tene ye katoma ke tene ngana tangati ambena anti balakaza ke teniso a ke giti tene a nzoni asala gishoni na mizilmi na dege cha preuve so ye kina niso policy pervaded laso aspect of the group's tonga na fade igona ta fa banga ni fade a preuve se ka ni so azu ya kigita ni a ke mbeni prososo anti bakaza se tene a begile a venger terecha la gi na a civil musulmi ndangati a bala tene ala ke nduro na seleka wala ala mupe kuti seleka wala ala yeda na yeso si a seleka sara so a bala tene a kazu so a kakodro aba a musulman tene a so a kakodro ngbati kaso ala jaso ade abape a wote baka tene kaso si a musulman za tetani so ade kane a moape moba salango yetunga so ndati tena sala yetanzo ipeti mayani mais ipeti yedani pepe tene asala shoni la tereti asengazo asala ginoti bira wala crime de guerre wala crime contre l'humanité apeti mum ma tazo tene asala shoni gina asengazo na mbala pepe so zo apeti yedani pepe même tungana a avocat ti gona mina tene tena ondeleni tenene apeti luchi pepe we addressed that in the DCC.
ado ti mosoro ti ngai suna isara tene na ya ti document so agana agbalo ni so itene avec mosoro ti lo pep mosoro la sala si lo giso pepe ngai suna lo veni lo mungiza na anti balaka pepe mais le kena yati pialo so azana se tene asara shoni na mizilme le kena yati pialo ti anti balaka so isara tene na ti document so afa gbalo ni so lo mungiza ti tene amulege amumaboko na anti balaka mosoro ti anti balaka mosoro ti ngai sona na yati mele kodro tongana be Afrika so ke kodro ti pauvre so ngeza so lokena niso asara si azwa pelo azwa malo azwa ke matenga tulo si le petit tene lo wara leke ti tene lo pousse azo lo musu tena anti bakati tene ala sara yeso ala iti sara ngeza so lokena niso agimbage ti poa so lokena ni nandu ti amaseka na ndoti aosi kodro ngati atene so lo tene ti tene lo justifier fango azoti anti balakaso ko egi nza so la buna lo deke ti lo sara itanso lo veni lo tene ake mbeni kota kwa mingi la ka ndoti gochu lo maba ake kwachilo na yati bumi cha anti balakaso la ke tanga ngomingi nila akendoni azwabani na ambela kwasilo sala kozo aketa ngangu mingi nila si asara si a antibalaka asara a crime wala ginso mbati sara ngo so lo sara so asara si a antibalaka wala bibeti tene asara a shenai so si ake lo sara si a antibalaka awara ngangu tene agona dewa asara crime ni so moba ake so si itene so si ibilando ti ngai sonana ba a procureur itene ba ngai sona ayakegi na kamba ti songo na lo na buzeze pepe biani so akeda mais azuze ko ayinga atene ngai sona agona Cameroon agwa lo lango na ndwa la lo tengwi na zwa azuko so azuza yinga nyela lo sara lani lo na zutanso azuri so ayikaso est-ce que ala ke sewata mina anti balaka ngana ambeni akota azoti ati anti balaka après c'est quoi avec na ati document so afa agbalo wala charge ni so avec ngai sona tongana solo ke na yati kainka lo ke ngbene député lo ke ngbene so avec ministre ti buzeze ngbene so avec nduru na buzeze iso kwa fatene nga sona ke nduru mingi na buzeze tonga so kamba keda na popotilo na buzeze nga na amena zo na yati group nya azokwe ayinga azuza yinga songo saka na popotilo na amena anti balakania lani avocat nga sona tene andotia a preuve eganani atene atenso agi abuba tene akatene ayakina legene pepe agatenso avocat tinga sona tene la mais laso il tene a avocat tinga sona a matenso etene mbrimbi pepe ndia atene amara tene so afani na ti affaire ti gbagbawa mais ti itene non affaire ra kende affaire ti gbagbo akende affaire ti gi akende apeti mutenti affaire ti gbadoka na ti mi lo palende agani giape na tanti lani défense atene anti balaka ke da pepe groupe ni ke da pepe marate tanso za petit dane pepe azokwe abagbati a communiqué de presse ngai sona suma beaucoup la gbeni so lo tene le coordinateur général ni so lo faka lo tene ni ke kota zoti anti balaka ala matin so a aussi balaka tena ala matin so yekato matena azokwe akena mbetinia azokwe akena sangla ndota coordinateur anti balaka so na yani ala fa tene tongana
laso lo muyanga azo chulo agasara kwa alembe na yanga so lo mu lo sa te ando tu wungo te ante brakason wungo te aga 110,000 so lo tene lo munala mbetiti identité so lo sala te ando be lo tene ala ke anti balaka so lo munala amena dirigeant ngande asuma mboko la doni lo unda titene gurubia a futa ngenzana anti balaka titene ala kirando so ala keda lani ala wara tele na hotel Azimis na Bangui titene ala sara stratégie ala ba ngela la ye ti sara ay so ko lo sara ten so na irita anti balaka do sa tene lani lo tene amnengetini so akazwa aka anti balaka la lo azo so lo sa tenta so lo tene a ex anti balaka na tango so si lo créer parti so na ndati nzeti 2014 a commandati zone a comme zone a coordonnateur na ta préfecture a coordonnateur na ta a région a so lo na la aya na contact na tango so aya sara gino aya sara crime ni so ipiti munanda liste ti a membre ti a kotazo ti anti balaka akazo so lo na la aya na contact na tango so aya sara a crime ni so mbeti dabeti azuze mitene amena crime ni so aya yeso angbati continue atene agbanzi amezimina na ti ko ta kanga ala lingbiti gwe pepe ala lingbiti gwe na mendo pepe ala abua na ngangu agonala na mbeni ndunde a anti balaka atene ala kazo so ala ke bien structuré presso a ke tonso pepe a ke azo so ala leka te tala njoni ala sara ye aligna pokoti yanga so amuma la moba tongana ala ba legi so si ala sara shoni nazo mingi apete no ala kazo so a giton so pepe même kozo na document so isara ni kozo na document so isara ni anti balaka akazo so a leketere tala njoni si ala ke sara kwa na gbe ta kota zo tala lani bini mbeti aikeda so na yani afatene anti balaka akazwa a membre na akazwa azwa ya ka kota zoni so afa brimbi même kozo ni si ngaisona asina bangi afake lo ngaisona lo kana yati anti batika anti balaka ngaisona lo krito sa agape ngati na ke zoso azwa yinga na bangi mingi le que membre ti anti balaka azoni asala confiance na lo que zosolo ainga lo mingi so marati lo akezuti mbagiti bosangwa moba tongana anti balaka ke daso après tenir à contrôler la paix attention avocat tenir là mais tongana ala matin so ngaisona tena yanga tilo lo tenir bien tenir ni nikna ngulando tela lo muna la ordre de mission lo muna la ordre de mission tene ala gwe asara kwatanso na tango so lo tokwa lo tumba mbele so akana gbeti lo tumba ngbati lo sara yende na lege so lo ke nada tonga so mbeto asara lo ateno anjilo ati sara lo shoni atene ayeti o anjilo ati sara lo shoni ayeke venela ayeke anjilo so si lo ngasina lo tukal tene lo gwe lo diriger a police militaire est-ce que coordinateur ti paix lo lingbi tambrimbi tene lo muzo tongana anjilo so lo tokwalo ti tene lo golo sara kwa ngaisona tokalo ngbati so lo ke di siri pepe lo ke turugu lo ke kota lo ti akaba turugu sa ke sara chenizo. tongana le satanti siri na a comme zone a limbiti tene zoinga na yati fangong bangaso so ala sara ini ane a limbiti tene fangong banga na ndochala si
tongana aba nzoni aini ane alingbi aba tene azoni asara ini itara ti tene iga na a élément na ndoti eso iga na a preuve ti atene so kwesi itene na ya ti document contenant les charges biba na kapa ti fango ngbanga ni tonga so ayeke nzoni si aba mbrimbi gi azo so asara ye ni lasi amû ala ayeke ti tene abi tënë na ndö ti ala senge pepe tene ti so apreuve ni ayeke da ayeke mingi so alingbi ti tene asigi na ni na tango ti fango ngbanga ayeke tongana akambisa ti ambeni atémoin adocument avidéo adocument ti abalaka ni adocument ti gouvernement adocument ti arenseignement adocument so si azo asara tënë na ti wasango na ti ada ti sango nga na ambeni adocument so amû na mbage ti aONG ni la atongana ala ba adocument so kue so apreuve ni ane alingbi ti fa tene acrime so asara ni so ayeke na lege ni kozo ni kue si mbi hundi mbie ti tene charge sous forme d'alternative et de cumul na ya ti document ti acharge ni afa tene sarango ye tonga so alingbi ti tene agbumbui aye so acharge ni kue ni la na lagerema 61 atene tongana zoni asara ye alingbi na ye so charge ni ayeke nzoni si agbia ya ti acharge ni tongana so alingbi na ni article 61 atene ti lo atene charge wara gbalo ni ayeke da tongana gbalo ni ane alingbi ti tene awafango ngbanga akunisa wara ala confirmer charge ni si tongana élément de preuve ni ane mingi pepe alingbi ti tene agbia ya ti acharge ni si tongana aye ni so kue so alingbi na mbeni gi no asara gi na ni tonga so tongana gango na apreuve ni ayeke na lege ni alingbi ti tene awafango ngbanga amû lege na bureau ti procureur ti tene ague na gbele ti chambre ti première instance si tongana apreuve ni alingbi ti tene afa oko na oko aye so kue asi ayeke nzoni si aconfirmer acharge ni tonga so amû lege na kubu ti kozo mbata wachambre ti première instance ti tene afa mbrimbi acharge wala si ayeke na ndö ti asuspect ni tongana ti so si ambeni achambre aye da aconfirmation ti mode de responsabilité ni alingbi ti tene akiri na peko kode ti kuani si amû lege na défense ti tene lo leke tere ti lo ti hundi na tënë ti mbi awafango ngbanga alingbi si akunisa gbalo wara confirmer acharge ni tene ti so ayeke aye so asi ta mbrimbi tene ti so wafango ngbanga so ayeke na ndö ti akoli use so ayeke na ndö ti ye so ala sara ayeke ti tene agi ti hinga wara sarango ye ti ala ague akpe statut de Rome pepe ayeke ti tene abigi tënë na ndö ti mbeni zo oko wara kon so ala yeke na raison kon so ala yeke na toro apepe
aketi inga wara Patrick Eda Ngaisona ngana Alfred Yekatom Rombo ala Sara aye sosi aiti bi na liti ala so a prévenu a faso a limbi titene a yeda titena fangbanga na ndo chala fangbanga ake mbeni kapa agi titene a mugini a bini tonga supepe a limbi titena mutango a onsokwe a esokwe asi tonga na abani nzoni alimbiti ba so agbacha zo la eke responsable na ndoti ya so asi na kodoti bi Afrika simbi ti tene mbi duti polele ti tene so bemengo ndo ti procureur abambrembri akoni usekwe ndali nila fangongbanga alimbiti tene a tondani nila laso a tondawe mbi unzige tene timbi mbi musingila mingi na alakwe juge mokonzi ya mutena tene singila mingi na na Van Puye singila tene tiso si ala ngba na yati bonga so si amuna la singila na yati kapati kusala ti fadeso yeke mu tene na awa selendia awa pasi wa représentant légaux des victimes tene tiso awa koko fade na ndangba nila la ke sara tene fade so mbike mu tene na wa selendia ti awa pasi. Maître tene singila mingi fade mbike sara tene timbi na yiti ya molenge turugu kozoni kwe juge mokonzi awa fangongbanga mbi eti tene mbi kiri na ndoti atene so mbi tene kozo pepe si mbi yeda na tene so kwesi bureau ti procureur atene ata solo su na mbeti na ndoti tonga na nyela amu aketa mlenge aza na ti anti balaka mbi yenga ti tene mbi eti kiri na ndoti atene solani mbi tene na tongo ndati audience de confirmation des charges ti tene ala bilembrembri na ndoni fade mbi ke sara gi tene na ndoti ambena keta kamba ti tene so si a avocat ti Yekatom atene mbrembri na charge 29 so afatene mungo amlenge so akena gbetungu balako na oku na ti a onti balaka na fade mbi ke sara nga tene kete na ndoti atene so si awa kokoti pakara Ngaisona atene kozoni kwe a wakokoti Yekatom ala iti tara ti faso chef d'accusation 29 afatene document ti a charge akegi tonga so aeni ake polele pepe mbike diko na yati a document ti a charge alingbe pepe ti wara ambena yeso ti alingbe ti fa a molenge a balako na oshoso alinga pepe ti nga lawa lasi amwala na ti kwa ti turugu so akena peko ti transcription ti fangongbanga ti 23 septembre page 59 ligne 4 asina 7 kozoni ti ba ye so aba tango nga na ndo alasi amua mlenge na ti turugu da mbi ti tene mbi dabe ti azokue na ndo ti tonga na ye lasi kubu ti kozo mbata aba asara akua ti lo na ti afe lubanga na bango ndo so mungo amlenge na ya ti kua ti turugu ayeke mbeni ye so ayeke sara ni si angbala kue ti sara ni yingbe tonga na molenge ni ayeke na yango balako na oku wara tonga na alolondo na ya ti kama turugu mbi unzigi tonga so mbi
Référence dans le jugement du 8 juillet 2019, paragraphe 812. 1112. Na yati averti Taganda, chambre première instance 6, à base aussi à charge ni à Saraten Landoni pendere mingi ikirti tene. Na tango tosi ala kemu amongi turuguzo na yati bumbitiala alimbiti tene afa mbiri ndoso si ala ke da pepe na yati amagati a circonstance tongaso wala na tango tongaso ikemu amarati a référence so na yati jugement so ake mbiri paragraphe 1112 na yati a affaire so ikeda kode so si ala ke mu na amuligiti so ake na gbiti ngu balako na uku so ala mu ala leke ala titene a fanala legiti sarango shoni ambeni a témoin wala umiambe so si accusation a cité nga na rapporté Nations Unies na organisation non gouvernementale wala ONG mbikiri mbi sara tenet na pekoti secrétaire général ti Nations Unies na doti rapport solo tene atene dutingoti a molinge turugu na yati akpali na be Afrika solo sarani na 12 février 2016 paragraphe 20 natango niso ungoti a enfant soldat de voilà saku se bale bambota na bale oshona mbrambra amola na yati anti balaka na teneso si défense à sara tenena ndoni na yati a documenti notification de charge ala ki identifia victime sokwe si aike ngangu mingi titene asala kusala na ndoni ndaleni bisara référence na paragraphe 23 ti jugement so asara na TPIR so aba tageruru na tangani mbiri na lango ti 7 juillet 2006 so si défense asara teneni atene marati a paleso asara si aike ngangu titene e sara tene na ndoti a sezo ti a victime ni wala tongana ela si a sara paleso misala nga référence na paragraphe 558 na jugement so asara ni na devant TPY Sainovic na tangani mbiri na lango ti 23 janvier 2014 so atene tongana ti so identité ti a victime ni ayeke voilà moi information na ndoni défense nga akokoti tene asara tene na ndoti a marati atene tongaso na paragraphe 62 lotene luinga identité ti a enfant soldat so ungo ti ala ayeke balako na usio pepe document so acité ni na gbeni wala na page 749 du document ti notification de charge ayeke mbiri na yani iri ti a enfant soldat so iri ti ala yeke da ngu ti ala yeke da wala ala yeke koli wala ala yeke wali ndo ti dungu ala na mbiri nga asango na ndö ti asewa ti ala ti so si aba kpale so akpo yeka tongana document ti notification de charge so aba mbiri ye so asi na lango ti 4 août 2014 na ya ti négociation so aba ONG na UNICEF nga na yeka tongana atene na lo mbiri lo wani lo ye da ti tene azi aturugu so ayeke na ya ti azi amolinge turugu so ayeke na ya ti anti balaka si lo tene lo limbi ti tene lo mû ala mbiri na ya ti abungbi so encore pepe mbiri amolinge turugu ayeke da so ayeke dunia tere ti da ti lo ti batani na mbage nga
amulenge turuku so ungo tsala ike 83 so alina yati ko délégué so atene a unda na ngangu ti atene ala lina yati bumbiti anti balaka so si ala kwe ala tene zoso si a mwala na yani zoso ayeke na ndöni ayeke commandant Rambo Yekatom mingi ti amolenge so atene ayeke Rambo lo wani si mwala si lo hunda ti tene ala sara mara ti akpale tonga so ambeni akpale ni nga Rambo ni la si sara ayeke akpale sarango sioni na tere ti azo wala langongo na zo na ngangu sarango sioni na tere ti ambeni aye tonga so ayeke tongo wala ambeni complot wala ambeni coïncidence e hinganga ape élément ti nyen la si elimbi ti tene e ga na ni e kiri e fa si défense alimbi ti tene aye ni kue ayeke na lege ni e hinga ti hinga apepe ndali ni fade e rappele nga na jurisprudence ti cour so na paragraphe 40 so fade mbi diko ni na yati affaire so ava ruto na 23 janvier 2012 audience et confirmation des charges lo yeti tene lo giti inga wala mbeni affaire so alembi ti tene atokani na jugement gisi tongana a élément ti preuve ni aluti na legeni tongana ke na legeni pepe alembi ti tene atokani na jugement pepe mara ti aye tonga so amulege na défense ti tene aza si ambeni acharge so ayeke na legeni pepe ali na ya ti akodélege so pepe na paragraphe 64 so si aba katanga na langu ti 30 septembre 2008 audience et confirmation des charges ayeke asara ni tongana mbeni kete procès pepe wala mbeni procès so ayeke kozo ni na mbeni procès pepe wala kozo ngbanga pepe mbi sara tënë nga na ndö ti paragraphe 39 ti décision ti confirmation des charges so aba lubanga na le 29 janvier 2007 so fa tene na lati confirmation des charges accusation ayeke na obligation ti tene afa apreuve so zo alimbi ti tene amani wala abani aye da so ye kue ayeke na ya ni polele me ti tene atene gi atënë kirikiri pepe ndali ni mbi sara nga référence na paragraphe 31 na ya ti jugement so aba al-Bashir na 3 février 2010 so na stade préliminaire ni mbi yeke diko ayeke nécessaire ti tene mo hinga mo tene wala zo ni so lo sara infraction ni so wala kpale ni so pepe tongana procureur ayeke na possibilité ti tene lo présenter à preuve lo limbi ti tene lo sara ni kozo di sara tene alimbi na atene so mbi diko na ya ti atene so mbi tene a1 nga na so si aba aye so ti confirmation des charges so accusation ade ti tene asara ye alimbi na atene so kue pepe présenter les éléments de preuve suffisamment spécifiques. Daso procureur a présenté à preuve quoi so alimbi ti tene a présenté si a wafangmanga amana benani ambeni a preuve na fa pulele so akol ou so igara la geso ala la sara yeni procureur afa ayeni clair so afa pulele atene a preuve ni zo apeti mana benani atene tatene akoli ou so ala sara yeso mais tene so wakoko ti akoli ou so atene so anape awa koko ti Yekatom ala dekite ti présence a melenge turugu ti moins de 15 ans na popo ti anti balaka ti lo ni ape ala reconnaître ni peut-être ambeni asango wala ambeni information la si ala yeke na ni ape mais tango na lingbi ande yeke eza ni kue na gbela la ti tene ala wara ni aussi ala défendre Yekatom nzoni mbi so atene andö e tënë so awakoko ti nga ye so na atene baba makonzi na juge kue tongana mbi ma lani tënë so si wakoko ti nga ye so na atene mbi ba ti mbi
Bien copain, même ikwege. Ibang bitene wala ekira dangbangala wa ekira dangbangape. Wala ikakbere CPI là, voilà, ekira CPI ape. Ikige ti tene pika patara ndoti responsabilité ti ngai sona pe me ikige ti tene ifa pule na gigi ashoni sosi losara ni na apreuve ni kwe igara ni giso ala peu ti tene ala kenanda pe bike bigbu geretala tora biti tene ligina pe ala fana bimbima awa koko ti ngai sona na ti sango tene ti ala ndum meme tene ti rongo ameringe ti moins de 15 ans so ti abalaka aro ala so ala ndum meme tene na pe. C'est comme si ce phénomène extrêmement répandu généralement Mo batunga na shorni kpale war kuta kpale so abaten ti rongo ameringe na ya ti kwa turugu so c'est comme si abagigila na be Afrika pe. Na so si awa koko ti ngai sona a touché tene na pe so a étonné i mingi. Attention ngai sona ke président fédération ti Pikango Ndembo. Nambanginga loke ministre ti jeunesse na be Afrika na tango ni so. Akpale so kweso lo petit ngana pe. Akpale so kweso ngai sona na po so ko lo krani so lo ngana pe. Akpale ti munga mrenge na Kwaturugu. Au contraire, awa koko na kera tene. Non, ake ngai sona si asara yeni sope ndalti so tango so na le président fédération football do le na tanti tene le golo sara shone aye sope. Na mango marati tene tonga so baba makonzi bibati mbitene ake jonte lape zo peut bien ti te lo duti président ti fédération football. En même temps, le Kosara chone a yelo sa crime. Soit petit kanga lege na la paix. A petit sara yesu kwe, zo ko pe sara yesu kwe sengea. Mbeni kwani ako a petit kanga lege na ben deuxième kwani soit paix. Tonga na tiso yinga kwe ndiati CPI afa pulele na gigi. Atene, même si zoni ven la gwa sara shoni na maboko tu la paix, mais tu so sur lo konan totia zoni so ke sara shoni ni so lo ke responsable ti shoni so azoti lo na sara. Tonga na pakaranga isona tonga so wakotu la ke tenani so atene lo ke na yati shoni so si anti balaka ke sara paix. Mais biunda termi bitene, mais kantal tinye si lo muyangala na beni responsable ti anti balaka ti tene lo gana ti beni réunion so asara ni ti tene azi amolenge ti a ketkete amelenge so kana ti turugun ti aziana na ti birani wa koko ti ngai so na kiri tene na tene so pa ndal ti nye singai so na ti salani azo ti balaka so ababa makonzi ababa juge na mama juge atene so kwe iteneni wara procureur ateneni na ti document so lo zarak bela la so ake tatene amrengi turugu so simbi ki sara tena iritala ala inga biani so a preuve ake da pulele so a fatene yekatom na ngai sona alala asara ashoni so kwe so ki sara tene ni geso abambimbiri chef d'accusation numéro 29 ni la i unda na la Jésus titene ala confirmer charge so bimu singala na la. Singila mingi wakoko somo tete monduru biba wakoko masida kana nduzu biunda lo titene lo sara tene chulo makonzi biunda la tora la ba njoni bi wala ki gona wungo tere wala yiti tene bi commencer tene simbi ni binga pa ndalti so 50 minutes gwande 30 minutes oso ni la tonga na lega keda et petit gona pause ni ton ala yeti tene commencer na pause ni commencer na 11h15 ka tonga na azuzi aba tene non il va pause fa ça pe OK tene da pe petit sara tene simbi senge zozi makonzi ya mate atene i matera we e titi tene ife gora ungo tere fa fadeso
wakoko mbarsida bimu singila mingi nala Jésus makunzi ya motene greffier fade ki kanga yeke arrêté kwa tini ketesi. Nous allons suspendre l'audience pour 30 minutes. Nous reprenons à 11h. Fade eke utere ngonga baluta toaso fade ki kirande gina 11h15 singila. All rise, vous vous levez.